بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنة الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة الثلاثاء 29 من رمضان سنة 25 300 وألف هجرية بعد الإنشاد بقصيدة التي مطلعها روح الروح خلي الروح بالذكر ترتاح در علي راح أنسي فإن في الأنس لي راح الله يعبرنا على الخوف عامنين الليلة ختم تراويح عسى تهب علينا من الحضرة الأحدية ريح تشفي الجريح يصبح الجسم بها صحيح الليلة ليلة كياله لو ما معنا عمل ندل به على الله ليلتنا ليلة سعيدة باتقع امدادها جديدة وكل يقبض نصيبه بيده بغينا شيء بلا شيء ونتقبض فيه جل وعلا لحربنا عصينا وسترنا وعذبنا فغفر لنا جعنا فأطعمنا ضمينا فسقانا عرينا فكسانا أكفنا بنمدها وعناقنا بنمدها وعلى الله القبول. Ada Habib Ali tahun 1325 Hijriyah, malam 29 Ramadan. Di malam yang sama kayak kita 100 berapa nih? 117 tahun yang lalu lebih kurang ya. Beliau bilang ini malam khatam tarawih. Alhamdulillah. Tadi ini kita khatam Quran fi salat tarawih. Yang dibaca sama Habib Ali persis yang tadi dibaca sama kita. Itu suratnya dia aja. Jumlah rakaatnya sama juga. Ini malam khatam tarawih. Doa yang dibaca sama kita juga sama. Itu doa yang dibaca Habib Ali juga. Fusul lil Imam Ali Zainal Abidin. Wa insyaallah. Jadi apa yang kita lakukan nih bersilsilah sama yang udah 100 tahun, 200, 300 tahun terus sampai ke atas. Itu doanya Imam Ali Zainal Abidin. Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu doa penting. Semuanya tentang akhirat, semuanya tentang kuburan. Begitu. Soalnya yang penting itu doang. Yang lain enggak penting. Tahu hal yang paling penting apa? Yang kalau kita udah masuk kubur, itu yang kita cari duluan, nah itu penting prioritas. Ente kalau masuk kubur yang ente cari apa? ATM. Hah? Lah, apa yang ente cari kalau masuk kubur? Kalau lagi sekarat, yang paling penting itu apa? Motor, mobil, handphone, berlian, apa yang paling penting? Apa yang jadi prioritas saat kita masuk dalam kubur, saat kita sakarat, itu adalah prioritas yang hakiki. Makanya lihat di dalam Fusul Zainal Abidin, doa itu, di otaknya Imam Ali Zainal Abidin cuma ada itu doang, udah gak ada yang lain. Sekali beliau lagi sholat, saat lagi sholat terjadi kebakaran di rumahnya, hangus. Orang-orang berusaha memadamkan, sambil berusaha memadamkan, ini Imam Ali Zainal Abidin yang lagi sholat, diteriakin, diselamatkan, begitu. Dibilang sama pembantunya, An-nar, ya ibn binti Rasulillah, api, wahai cucunya Rasulullah. Beliau tetap aja sujud, nggak digubris. Sampai udah selesai. Dan ketika selesai, api berhasil dipadamkan. Beliau udah bangkit dari sujudnya, salam. Terus bilang, wahai imam, kamu nggak dengar tadi kita panggil, kita jerit-jerit. Kenapa? Ada api, kebakaran besar. Lihat tuh, banyak yang hangus. Oh, saya nggak tahu, nggak sadar. Iya nggak sadar. Saya sibuk sama api yang lain. Api yang mana? Api akhirat. Sibuk sama api akhirat. Nggak kepikir sama api dunia. Kagak berasa, nggak mikir. Allah. Imam Al-Haddad punya doa. Wah itu doa kita diajarin sama Habib Umar, suruh baca tuh doa tiap habis sholat. Diwasiatkan selalu. Doa lil Imam Al-Haddad. Itu doa yang paling penting. Apa? Allahumma akhrij min qalbi kulla gadr li dunya. Ya Allah, keluarin dari hati saya semua kadar penghargaan untuk dunia dari hati. Biarin dunia di tangan aja, jangan di hati. Di tangan, jangan di hati.
Keluarin tuh dari dunia tuh semua penghargaan, keluarin dari hati semua penghargaan, pengagungan terhadap dunia, keluarin dari hati. Keluarin dari hati kul mahallil khalq. Setiap tempat buat makhluk yang bakal nyeret saya kepada kemaksiatan atau bikin saya lupa dari Allah Ta'ala. Kul mahallil khalq yamilu bina ila maksiatik, aw yashghuluna an ta'atik, aw yahulu bainana wa baina tahaqquk bima'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, ini malam, alhamdulillah. Ini malam khatam tarawih, malam 29. Mungkin ini malam terakhir. Mungkin ini malam terakhir Ramadan. Besok malam nggak tahu ada tarawih apa enggak. Mau ada tarawih, nggak ada tarawih. Ya kita ngumpul aja kayak biasa. Kalau emang tarawih lanjut tarawih, tarik. Kalau emang tarawih. Ya, kalau emang ternyata lebaran, ada kalam Habib Ali di sini malam lebaran, khalas. Begitu kita takbiran 5 menit, kita baca ini 5 menit, udah jalan deh, kelar beres. Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi biasa itu kalau malam lebaran tuh dia sholat tasbih akhiril lail biasanya. Masya Allah. Habib Ali bilang mudah-mudahan nih malam-malam hatam tarawih, insya Allah Allah Ta'ala hembuskan di majelis kita angin, hembusan angin ampunan, angin anugerah, angin ridha dari Allah Ta'ala, angin solusi, dilancarkan semua urusan kita, diberikan kesehatan, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ini malam bagi-bagi kado dari Allah. Itu katanya tiap malam Allah Ta'ala merdekakan 600.000 orang dari neraka. Tiap malam. Begitu malam terakhir Ramadan, Allah Ta'ala berikan pembebasan dan ampunan sejumlah yang diampunkan dari malam pertama sampai malam terakhir. Oh, ini malam-malam agung. Seandainya nggak ada malam Lailatul Qadar kecuali ini malam terakhir, udah agung banget. Apalagi plus lagi malam Lailatul Qadar. Emang enak benar kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Malam keberuntungan, insya Allah anugerahnya luas, masing-masing dapat bagian. Pulang nggak ada yang tangan kosong. Pulang nggak ada yang tangan kosong. Ya Rabb, masing-masing dapat husnul khatimah. Buat dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya, kerabatnya, tetangganya, begitu semuanya, lingkungannya, masyarakatnya, masing-masing dapat hidayat, dapat bimbingan dari Allah Ta'ala. Allah yang maha pemurah. Kita maksiat, ditutupin dosanya kita. Kita bikin dosa, diampunin dosanya kita. Kita lapar, dikasih makanan. Kita haus, kasih minuman. Kita lahir nggak punya pakaian, dikasih pakaian. Tuh belemari-lemari pakaiannya kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari yang udah dipakai sama yang belum dipakai. Sama yang belum dipakai. Subhanallah. Kadang yang saking banyak yang belum dipakai sampai lupa, sampai buluk. Oper deh, bagi orang deh. Bagi-bagi, kelas. Begitu. Kalau ada pakaian baru, yang lama oper kasih. Begitu. Itu apa namanya, perangainya orang yang lumayan baik, dapat pakaian baru, yang lama dikasih. Kalau perangainya orang yang baik banget zaman dulu, dapat pakaian baru, yang baru dikasih orang. Radhiyallahu anhum arbahum. Alhamdulillah, ini malam jangan lalai, tetap ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kabul kepada kita. Alhamdulillah waktu kita semuanya bersih, enak waktunya kita. Alhamdulillah, wala kepikiran tentang dunia, enggak tahu di luar ada apaan, katanya ada perang, katanya ada apa, wala kita tahu menahu. Alhamdulillah, wa nikmat. Kita wala tahu dunia, wala dengar di dunia ada apaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ini majelis-majelis yang berkah. Kita bisa ketemu lagi dalam Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Habib Ali bilang ingetin kita, awas hati-hati, jaga diri dari dosa, jangan riba, jangan gosip, jangan mengumpat, jangan ngomongin orang, jangan gosip, jangan sibuk sama dunia, jangan sibuk sama orang, sibuk sama dosanya kita. Hakadha. Kalau orang ngumpul, yang diomongin jangan cuma dunia, harga naik, harga turun. Ngumpul tuh, yang dibicarakan tuh bawa kitab, apa yang mau dibicarakan. Apa omongannya Nabi, apa firmannya Allah Ta'ala, apa omongannya ulama. Biar waktu kita tuh berkah, ada zikir yang diucapkan. Wah, anak-anak zaman sekarang, pikiran mereka habis buat dunia. Mulai dari melek mata,
sampai tidur. Yang dipikirin dunia. Orang sekarang sumpeknya mereka udah kelihatan. Muka lu sumpek sama dunia. Sumpeknya sama dunia. Itu sumpeknya kalau harga naik. Barang-barang naik. Dolar naik, ini naik. Wah, puyang dia kalau udah urusan begitu. Adapun kaum arifin, sumpek terbesar mereka, stres terbesar mereka ketika dalam salat tidak menemukan khusyuk, tidak menemukan huduril qalb fi shalah, atau dalam zikir atau dalam tilawatul Quran. Dan kegembiraan terbesar mereka ketika menemukan kehadiran hati di dalam salat, dalam zikir, dalam tilawatul Quran. Sebab mereka berasa imannya tambah kuat dengan itu semua. Alhamdulillah kita punya la ilaha illallah. Yang punya la ilaha illallah, dia untung besar. Tapi ayo perkuat pondasinya, perkuat akarnya dengan banyak istighfar, banyak zikir, banyak tilawatul Quran, banyak sedekah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ganggu orang, jangan bikin dosa. Insyaallah Allah taala merdekakan kita, dibebaskan kita dari dosa, dari perbudakan. Ini perbudakan zaman sekarang bukan perbudakan penjajah, tapi perbudakan dosa. Yang diperbudak oleh syahwatnya, oleh nafsunya, diperbudak oleh dosanya, waliyadzubillah min dzalik. Wa Allah taala insyaallah jadikan ini Ramadan yang paling berkah. Umur kita berlalu, ini Ramadan kemarin perasaan baru malam pertama, enggak tahu ini sekarang udah malam 29. Umur kita dirampok habis begitu aja. Habis begitu aja, enggak berasa. Ngarep, tapi insyaallah umatnya Nabi Muhammad, umat yang dirahmati oleh Allah taala. Umurnya paling pendek, tapi paling dulu masuk surga. Itu Nabi terdahulu, ditanya sama umatnya tentang umat Nabi terakhir. Umat Nabi terakhir usianya 60-70 tahun. Oh, 60-70 tahun. Itu salah seorang ahli ibadat dari Bani Israel dengar begitu. Kalau saya umur segitu, umur cuma segitu, semuanya saya bakal habiskan dalam sekali sujud. 60-70 tahun, sekali sujud. Sekali sujud itu. Sama seperti apa nih, itu yang malam Lailatul Qadar, dia jihad, mikul pedang 1000 bulan, itu pedang nggak turun dari pundaknya, 1000 bulan, fisabilillah, 1000 bulan 83 tahun lebih. Wah, tapi kita umat Nabi Muhammad, umat yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, insyaallah Allah taala berikan husnul khatimah, panjang umur fi afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini malam kita dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah taala. Ala yalla binadra minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. يا صاح لا تجزع وتجدر وسلم للمقادير كي تحمد وتجاد. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. وشاكر ألا يلا بنظرة وغافر ألا يلا بنظرة لسرايا ألا يلا بنظرة من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. وفي دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. في فناها ألا يلا بنظرة ألا يلا بنظرة غناها ألا يلا بنظرة ثم طوبى لمن
منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة يا عين جود بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة معانا في المرابع وأمسى سفراهل وأمسى القلب والبال من بعد مكدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة لكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة كل الأمر لله ألا يا الله ولا بنظرة يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة بشر جادا سهائب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها سادتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومن هم في سراير فؤادي قاطنون بساحة تربها من زكي المس أعطى ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة يا بخت من زارهم بالصدق وانده إليهم معتني كل مطلوبه ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة أحسنتم أحسن الله إلينا إليكم تقبل منا منكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا وقلوبكم ما أفاض على قلوب عباده العارفين يجعلنا إياكم من حزب المفلحين المداح ردادين مؤذنين مصلين متصدقين أصحاب السرج والقهوة البخور والفطور والماء كل ما جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة والشهر المبارك الله يتقبل من الجميع ويجازهم بإحسان في جنة النعيم الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين فقهنا في الدين يدفع عنا عنكم جميع شرور جميع البليات والأذيات والعاهات والآفات جعلنا بخير البريات بحق سيد السادات يبارك لنا ولكم في العيال والأموال رزقنا كمال الإقبال على الكبير المتعال بجاه مولى بلال وأن الله سبحانه وتعالى يعطي كل سالم منا منكم سؤلا مامولا على مرض الله ورسوله ويرحم موتانا يصلح أحيانا يبارك في كل ما أعطانا بجاه أولياء الصلحاء يمتعنا بهم أجمعين يرزقنا كمال الأدب معهم ولا يحرمنا وإياكم بركة ولي ولا صالح ولا عارف ولا واصل ولا موصل يدخلنا في بركة الجميع وأن الله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شيئا ولا محروما على من وشيوخنا ومن واباؤنا واجدادنا ومن وقد بالزمان الله يدخل نياتنا في نياتهم اعمالنا في اعمالهم مقاصدنا مقاصد يصلح النيات يوفقنا من باقية الصالحات يرزقنا حسن خاتم عند الممات يعيد في مثل هذه المناسبات وهذه اللقاءات سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام عودة وعودات جام يعيد ربي إن شاء الله في نشاط في خيرات وفي همة كبيرة
كبيرة على هذه النية كلها صالحة. وإلى حضرة النبي